Diretsoy, manglimpyo ta diri. Kapoy kayo kay trabaho na po ta ugma. Ni trabaho diri sa Japan pag Sabado ug Domingo. Higda-higda lang para relax. Ana. Video-videohan gamay. Oops, nilarag na ako ngayon. Ano man kay ngipon, Joy? Asa naman yung ngipon, Dodong? Anong napangag naman ka? Grabe ka init man diri ba? Mars Day, Mars! Na diri akong kwarto. Basta mingaw kay diri, wala yung buhat diri. Ligid-ligid lang, man, kaon, man, YouTube dayon. Kanta-kanta gamay, higda daghan, stilan paita ni kinabuhi ani. Mingaw kayo, way layo sa pagmahal. Kay layo kay si Mars, nasa Pinas, agoy. Paps,